जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। समस्त पेश नमस्कार मुतव्यस आपन देखुछंती जेपी ओडिया आपन समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने आपण माने जदि हम चैनल को प्रथम थर पय आसी अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी रखंतु जहा द्वारा आसुथिबा प्रत्येक दिन रो वीडियो प्रथमे आपन को पाखो को पहुंची पारिबो। वर्तमान आपण नरेंद्र मोदी को भाषण को सुनुथिले जे कि वर्तमान मणिपुर रो अन्य जगह को जाई संगे संगे ख्रिस्टियन माने जो मानकु बेघर खराला से मानकर घर भांगी देले आउ से मानकर अत्याचार कले चर्च भांगी देले से प्रकार लोक माने वर्तमान एबे कैंप रे रहउछंती रिलीफ कैंप जा करे आउ से मानकु मध्य नरेंद्र मोदी भेट करिथिले आउ नरेंद्र मोदी मणिपुर रो नौजवान मानकु वादा करूछंती प्रतिज्ञा करी कहउछंती जे मु तुम संगरे अछि आउ से यह मध्य कहले जो मानकर घर बेघर करा जाय अछि आउ जो मानकर घर नाही से मानकु नरेंद्र मोदी घर देवा विषय मध्य से तांको को कहू अछंती। एही प्रकार भावरे नरेंद्र मोदी मणिपुर रो लोक मानकु आशा दउछंती। आपण समस्त जानि छंती मणिपुर रे कोन हेथिला ख्रिस्टियन मानकु मारी दिया जायथिला अनेकों को जीवंता जळाई देथिले अनेकों को ख्रिस्टियन मानकु काटी थिले अनेक ख्रिस्टियन मानकर घर भांगी देले अनेक चर्चेस भंगा गला ख्रिस्टियन मानक सह अत्याचार करा गला आ लज्जाजनक विषय जहा केवल भारत रे नुहे भारत बाहर मध्य ए विषय को नहीं प्रोटेस्ट करा गला माने केते बड़ सेंसिटिव केस अटे आपण टिके चिंता करंतु। मणिपुर रो 2 जण ख्रिस्टियन झियो मानकु लंगोला करी उल्लंघन करी रास्ता रे पेरेड करा गला से मानकु सब बलात्कार करा गला तथापि नरेंद्र मोदी एही विषय को नहीं किछि कहि नथिले। इवेन वर्तमान मध्य से सही जगह को जाय कि मणिपुर नौजवान मानकु आशा देउछंती जे मु तुम संगरे अछि बोली बट सही केस को से उठेले नाही। तबे आपण निश्चिंत भाव में भाभी पारुथिबे जे कि प्रकार भाव में आम भारत देशर प्रधानमंत्री आम जो देश रे लोक माने कहते नारी को लक्ष्मी बोली पूजा जाए से प्रकार देश रे नारी मानक जो अत्याचार है से नरेंद्र मोदी आज पर्यंत किसी विषय कहले ना। तापरे से आउ गोटे विषय कहउछंती जे आमे सर्वदा तुम संगरे अछु जो समय कष्ट हैला जो समय हम ख्रिस्टियन मानकु मारी देले जो समय हम ख्रिस्टियन झियो मानकु बलात्कार करा गला तांको को रास्ता रे माने पेरेड करा गला सही समय किंतु हम भारत देशर जो प्रधानमंत्री अछंती से कदापि कोनोसी भाव रे तांको संगरे नथिले। केवल एतिक विषय नुहे जे आउ गोटे विषय मु आपनको स्मरण करिया पई चाहिबी जे कि प्रकार भाव रे एही समस्त परिस्थिति घटुथिला एही समस्त विषय हेउथिला तथापि सही जगह रे थिबा जो सरकार आउ मुख्यमंत्री से सिचुएशन को हैंडल करि पारले नाही। फाइनली मणिपुर रो जो मुख्यमंत्री थिले तांके मुख्यमंत्री पदवी रो इस्तीफा दे देले। वर्तमान चली अच्छी मणिपुर राष्ट्रपति शासन एत बड़ केस है एत बड़ कंडीशन है जदि हम भारत देशर प्रधानमंत्री चाही था तेरे समस्त विषय गोटे सप्ताह 2 मिनिट रे समाप्त होता किंतु आम ख्रिस्टियन मानक जो सब निर्यातना है अत्याचार है जहाँ एक दुखर विषय अटे।
ମଣିପୁରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଗଲା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, ନା ହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ପିଚ୍ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ ବେଘର କରାହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଦାସରେ, ନିରାଶରେ, ହତାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାହା ହେଇଛି ମଣିପୁରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ। ମଣିପୁରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ବୁଲିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୋମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିପୁରର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମୋର ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଜେପି ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ତାହା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଅନେକ ମଣିପୁର ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, 1 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହା ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 16,000 ପ୍ଲସ୍ ଏଠାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମଣିପୁରର ବିଷୟ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପା ମା ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ସେମାନେ ଘରରୁ ବେଘର କରାଯାଇଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ। ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ମୋର ମତ ରଖିଅଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାହାର କମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିନ୍ କରିବି। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, गॉड ब्लेस यू। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान। मिलेगा प्यार, मिलेगी दुआ, ये सफर यूं ही चलेगा। प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे। जय मसीह की।